जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान की ओवरऑल सियासी सूरत हाल के हवाले से। 27 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोर्ट में क्या जवाब होगा, नए सूबों की तश्कील के हवाले से जो कमीशन बना दिया गया और नए निगरान वजीर आजम कौन होंगे, कौन से नए सियासी इत्तेहाद में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी, इस पे बात होगी। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, वजीर आजम के सियासी मुशीर भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब सूबाई वजीर कानून है पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। लाहौर से ही हमें ज्वाइन करेंगे मियां महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो सूबों की तश्कील के हवाले से कमीशन बना दिया, तो उस पर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, लेकिन गिलानी साहब कह रहे हैं साजिशी अनासिर को समंदर बहाकर ले जाएगा। इशारा आपकी तरफ। देखें, वो जिस तरह से भी वो बात करना मुनासिब समझे, मेरा ख्याल है कि उन्हें वज़ारत उज़्मा के जाने का जो है ना, वो इस वक्त शदीद सदमा जो है वो लाहक है, और वो काफ़ी दिनों से बड़ी जो है वो जज्बाती और अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू करें, जो कि उन्होंने पिछले 4.5 सालों में जो है वो बहुत कम की है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि एक नेशनल कमीशन जो नए सूबों के बनाने से मुतल्लक मामलात को जो है वो तय करे, तो उसमें जो इन्होंने ये किया है, इस वक्त इन्होंने बात की है सिर्फ पंजाब की। अगर तो नेशनल कमीशन सिर्फ पंजाब को ही तकसीम करने या पंजाब के नए सूबे बनाने की हद तक अगर उसको महदूद रखा जाना है, तो फिर उसमें किसी और का फिर काम नहीं है। उसमें फिर जो है वो नुमाइंदगी सारी जो है वो पंजाब की जो है वो होनी चाहिए। और अगर वो नेशनल कमीशन है, जबकि नेशनल कमीशन बनना चाहिए क्योंकि इसमें आइन अमेंड होना है कुछ तकरीबन 6-7 जगहों पे, तो फिर नेशनल कमीशन में जो है वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, और फिर उसमें पाकिस्तान में नए सूबे बनने हैं। किसी सूबे में नए सूबे बनाने की बात से ज़्यादा बेहतर था कि ये पाकिस्तान का लफ्ज़ आपको इस्तेमाल एतराज़ है करते, हाजी अदील और के वहाँ नाम पे पे, फाटा फारूक का मसला सत्तार, भी गफूर डिस्कस हो हैदरी के जाता, नामों वहाँ पे। पे जो है वो हज़ारा का मामला जो है वो भी डिस्कस हो जाता, और एक क्राइटेरिया जो है वो एक नेशनल कमीशन मुकर्रर कर दे। उस क्राइटेरिया के ऊपर जो इलाका जो है वो पूरा उतरे, उस इलाके को नए सूबे का जो है वो दर्जा दे दिया जाए, और फॉर ऑल टाइम टू कम जो है वो एक सिमत जो है वो तय हो जाए। तो ये इन्होंने जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और एक इलेक्शन के नज़दीक जाके जो है वो जिस किस्म की जो है वो बात की जाती है वो इन्होंने की है, जबकि ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है कि आप नेशनल इश्यूज़ को जो है वो इस तरह से जो है वो उनको जो है वो यानी एग्रीवेट करने की कोशिश करें, सिर्फ सिंपल फवाद, चंद बिल्कुल वोटों या आपसे मैं ये पॉलिटिकल पॉइंट जानना स्कोरिंग के चाहूंगी। लिए। सही, ठीक। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आपको लग रही है। फवाद, आप की जमात एक जानिब तो नून लीग के साथ मुज़ाकरात में शामिल है निगरान सेटअप के हवाले से, और कुछ हम खबरें सुने हैं नवंबर में ऐसा सेटअप आएगा और नून लीग का वजीर आला पंजाब में होगा और पीपल्स पार्टी का जो है सिंध में होगा, और दूसरी जानिब सूबों की तश्कील के हवाले से जब आप बात करते हैं तो मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जाती। तो ये क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक इशू पे की जा रही है या फिर डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं इस वक्त आप लोग? पहली बात तो ये है कि राना साहब के तो बात ही उन्होंने अजीबो गरीब की है कि पहली बात तो ये है कि ये जो नेशनल कमीशन बना है, ये तो पंजाब असम्बली की अपनी जो मुतफ़िका रेजोल्यूशन है ये उसके ऊपर बना है। ये कोई स्पीकर ने आज खुद नहीं बनाया, इसके ऊपर जो पंजाब असम्बली ने 2 सूबों के लिए, बहावलपुर और सराइकी सूबे के लिए एक नेशनल कमीशन मंजूर करने की बात की थी और कहा था कि आप नेशनल कमीशन बनाएं। सो सदर साहब ने पंजाब असम्बली की उसी रेजोल्यूशन के मद्देनज़र एक नेशनल कमीशन की तश्कील की। अब इसमें अगर ये कहते हैं कि MQM, ANP और बाकी तमाम जमातें जो पाकिस्तान की हैं, जिनसे मेरा ख्याल है ये ऐसे ही हर जगह सिर्फ अकेले ही हर चीज़ रहना चाहते हैं, बाकी तमाम जमातें जो हैं उनको शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान के अंदर नए सूबे की क्रिएशन की बात है। आप और ये जो ANP है या मुत्तहिदा है, ये नुमाइंदा जमातें हैं बहुत करोड़ों लोगों की, उनको नुमाइंदगी देना जरूरी है। जहां तक बात यह है ये इलेक्शन से पहले अगर आप सूबों की तश्कील के हवाले से बात करें तो ये क्या इलेक्शन के हवाले से ये कोई पॉइंट स्कोरिंग जैसे राना साहब कह रहे हैं, या सियासी इंतखाबी इत्तेहाद की जानिब आप लोग जा रहे हैं, या फिर कोई वक्त जाया करने की कोशिश की जा रही है? हम तो इलेक्शन से बहुत पहले ये मामला उठा चुके हैं, और हमने तो एक वज़ीर आज़म इस इशू के ऊपर कुर्बान किया है। और हमारा आपके वज़ीर आज़म इस इशू पे गए, सूबों के हवाले से चले गए? जब उन्होंने सराइकी सूबे की बात की तो उसी वक्त उनके खिलाफ मुहिम तेज हुई। इससे पहले तो कोई मसला नहीं था। इससे पहले तो नून लीग जो है
تو عدلیہ اور نون لیگ ایک ہی بات ہے. جو چیف جسٹس صاحب میں اور رانا صاحب میں کو فرق تھوڑا یہ گھر جوڈیشری کی جو بات فیصلے کرے گی وہ نون لیگ کے کہنے پہ کرے گی کیا؟ نہیں, اس وقت تو تاثر یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو ہے وہ نون لیگ سے بڑا خصوصی تعلقات ہے. تاثر عام یہی ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل کمیشن بننا ہے, اب اگر یہ نون لیگ چاہتی ہے کہ اے این پی اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی یہی نومینیٹ کریں تو یہ تو نہیں ہونا. پیپلز پارٹی کے بھی اس میں جو نمائندگی ہے وہ اس کے تناسب سے کم ہے. ہم نے اپنا حصہ کم کر کے دوسروں کو جو ہے وہ دیا ہے تاکہ ایک نیشنل کمیشن کی لک آئے. اور ابھی بھی انہوں نے پنجاب کے 2 نام اس میں نہیں بھیجے ہیں. اگر آپ سرائکی صوبے کے خلاف ہے تو جا کے وہ ایک سٹینڈ لیں کہ ہم نہیں بننے دینا چاہتے. وہ یہ سٹینڈ بھی نہیں لیتے اور اس میں جو ہے وہ رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں. یا تو کہیں کہ ہم خلاف ہیں. اور جہاں تک انٹرم گورنمنٹ کی بات ہے, اس پہ تو اگلے بات چیت سال کر رہے ہیں نا آپ دونوں, اس ایشو پہ تو بات چیت کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو بات چیت جاری ہے. بالکل, فخر الدین جی ابراہیم جو ہیں وہ بنے ہیں, بات چیت کے نتیجے میں بنے ہیں. اب بھی جو انٹرم گورنمنٹ کے اوپر جو بات چیت ہونی ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جب نیا سیٹ اپ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے شروع میں نیا سیٹ اپ مشاورت اور مرضی سے ہوگا. میں یہی پوائنٹ اٹھاتی ہوں, میاں صاحب کے سامنے رکھتی ہوں. میاں صاحب, آپ کی جماعت کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے آپس میں مکمکا کر لیا, سندھ میں ان کی مرضی کا وزیر اعلیٰ, پنجاب ان کی مرضی کا وزیر اعلیٰ, تو پھر آپ سونامی مارچ کریں گے. لیکن کیونکہ آئین کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہی نگران سیٹ اپ بنایا جائے گا, تو اس میں آپ کی جماعت کو اس میں کہاں گنجائش دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آئندہ جو انتخابات ہیں ان کو شفاف انداز سے کروانا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے, تو صرف آپ جو پارلیمنٹ کے اندر کی جماعتیں ہیں ان کے ذریعے آپ کیئر ٹیکر حکومتیں نہیں بنائیں گے, بلکہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اگر پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں تو انہیں آن بورڈ لیا جائے اور ایسے غیر متنازع اور غیر جانبدار افراد کے اوپر مشتمل کیئر ٹیکر حکومتیں بنائی جائیں کہ جو ساری قوم سمجھے کہ یہ غیر جانبدار ہیں, غیر متنازع افراد ہیں اور ان کی موجودگی میں الیکشن جو ہیں وہ ریگ نہیں ہو سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات کہنے میں, یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے کیئر ٹیکر حکومتیں جو ہیں وہ وجود میں آنی چاہیے. لیکن ابھی جو مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں, بیک ڈور مذاکرات تو جاری ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان, تو پھر اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی, ہم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جی. اگر یہ اسی طرح مکمکا کریں گے اور اپنی مرضی کے یہ وزراء اعلیٰ اور اپنی مرضی کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئیں گے تو پھر ہم دما دم مست اندر کریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم جس سونامی مارچ کا آپ سن رہی ہیں, جی جی, اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ جو لوگ باعث ہیں اور انہوں یہ اپنی پارٹیوں کے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ آپس میں ملی بھگت کر کے یہ پورے سسٹم کو یہ جو ہے نا وہ جکڑ رہے ہیں, تو پھر ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. آسمان, لیکن ایک بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے پی ٹی آئی یہ کیوں تصور کر رہی ہے کہ ان کو نہیں پوچھیں گے؟ جب موقع آئے گا تو ان کو بھی پوچھیں گے. موجودگی میں فیئر اینڈ فری نہیں ہو سکتے. تو ان کی زرداری صاحب کی موجودگی میں فیئر اینڈ فری نہیں ہو سکتے, تو پھر کریں گے کیا آپ؟ کیسے ایکسیپٹ آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کریں گے؟ ہم سونامی مارچ کریں گے, ہم احتجاج کریں گے اور ہم اپنا مطالبہ منوائیں گے کہ جب تک غیر جانبدار کیئر ٹیکر نہیں ہوتے اس وقت تک انتخابات جو وہ فیئر اور فری نہیں ہو سکتے.